Open your Bibles mga utod sa Joshua chapter 6. This will be the last message para sa sining month of January. We are dealing with navigating the unknown kag pasalamat na sa Ginoong kaangay sang ambahanon nga wala kita kabalo sang details. Though we know the events nga matabo generally, ang Ginoo nag-outline sa iya pulong, gin-reveal ang Ginoo sa aton ang mga bagay nga dapat gid matabo and they will happen. Pero wala kita kabalo kon ang detalye sa magkalatabo. That's the point, no, nga ginatan-aw naton. God has already given the land, ginhatag yan nga daan as a covenant with Abraham in Genesis chapter 12 kag Genesis 15. Reaffirm sa Ginoo na covenant with Moses, and God promised Joshua as he promised Moses that he will divide the land to Israel. So ina nga truth, ina nga kamatuoran is already known, ina nga bagay na balaan nga daan sang Israelites that they will conquer the land. It's given. Pero ang detalye kung paano nila i-conquer ang land, wala naging reveal sa Ginoo sa ila. And so, it's the same with us sa aton nga pagpangabuhi bilang Kristohanon. God has already revealed good works para sa aton as Ephesians chapter 2 verse 10 nga ginambalya nga we are God's masterpiece, kita ang masterpiece ng Ginoo, created unto Jesus to do good works. So, ginplasta na nga daan sa Ginoo. As you read the Bible, you have all aradang tanan niya gin-reveal sa Ginoo kung anong matabo sa imo as a believer in this life kag after this life. So, wala kita sige nakahadlukan nga masaling naton nga wala naton ibaluan. That's ang point mo na, no? We know we will go to heaven. We know that Jesus Christ is coming. Ang atong ginatanaw is we don't know, wala kita kabalo sang details. The same true with sa Israel, sa ginambal sa Ginoo sa kay Joshua. And so, in every detail sa atong kabuhi, we need God to guide us. Sa kada detalye, sa kada anuman nga desisyon sa atong himuon, sa atong pagpangabuhi, we need the Lord. All-knowing guide, all through the unknown. So we have the all-knowing guide, may ara kita guide nga nakabalo sang tanan, nakabalo sang detalye, sa tanan nga detalye, na kinahanglanon ta. Kag siya ang magaguide sa aton all throughout the unknown sang aton nga kabuhi. So we are in chapter 6, kag katahom very exciting ining chapter sa book of Joshua. Okay? I will read to you. You follow me. Kung ara sa inyo Bible, will you please read your Bible with me? Ara sa inyo Bible app, sa inyong cellphone, you can go to that. Sa sining aga, and please follow me with your eyes. Siling sa pulong sang Ginoo. Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. Grabe, ano? Ang impact sa ginhimo sang Ginoo sa nasyon Israel. Before they reached Jordan, ang mga Canaanites on the other side of Jordan, ginambal sa pulos ang Ginoo nga napakatianan nila kung anong nagkalatabo. Rahab, the prostitute, when the 12 spies nagkanto dito sa may Jericho, kag nag-usisa anong hambal ni Rahab, when we heard kung anong ginhimo sang Ginoo sa inyo, our hearts melted. At this point of time, ara na ang Israel near Jericho, kag nagaprepare sila to attack Jericho, kag mangutod sa Ginoo, the people inside that city, ang mga tao sa sina nga duog ang pulo sa ino naghambal, the people were afraid of the Israelites.
no one was allowed to go out or in. So may ara nga restrictions. Hindi pwede, daw COVID time. Wala si may magwa, wala si may magsulod. But the Lord said to Joshua, now this is the point mga utod sa Ginoo. Remember this. When we go through the unknown, I think as I read this, I will just share to you the principles, okay? So that we will not take long. It is quite malawig na chapter. But as we go through this, as we go to the story, I will just share to you the principles, anong ito ni Mon as we go through the unknown. Verse 2, but the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its kings, and all its strong warriors. You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the town 7 times with the priest blowing the horns. When you hear the priest give one long blast on the ram's horns, have all the people shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town. Now, i-forward mo na lang na kay patanaw ko na lang picture. Okay, no? Para nga as we read through, I will share to you the principles. Okay? Now look at the picture, ang photo, ang image. That's Jericho. Okay? Now remember this. Jericho is not a big city. Hindi siya dako-dako, gigali nga syudad nga like Iloilo or what. Kagamay-gamay gali ni sang Jericho nga ni. Actually, it's a fortress. So hindi siya, it's just a town. Actually, ang ginambal di gani sa NLT, hindi city, it's a town. So it's a small community actually. Galing gin-design ni siya gali ang Jericho as a fortress, impregnable, stronghold. Okay? According to one scholar, Schaeffer, sabi niya, Jericho was not a big city. It was only about 7 acres in entirety. 7 acres, that's only mga, daw pilala na hektarya actually. Almost 3 hectares. It was more of a fortress, a very strong fortress prepared to resist siege actually. So gin-design siya, so 1 hectare is 10,000 square meters. Meaning to say, ang Jericho is only 30,000 square meters. Amo na siya lang kadako ang Jericho, if that's only 7 acres. But the city, according to them, according to excavation, sang mga archaeologists, mga utod, excavation reveal nga ang iya fortification featured a stone wall. Amo na sa katindi, ang pundasyon, okay? Sang Jericho, stone wall, 11 feet high and 14 feet wide. So 11 feet high, taas sa aton diri, amo na ang fortification, meaning ang pinaka-base siya, no? Kagtapos, ang iyang wide, ang pinaka-pundasyon niya is 14 feet. 14 itong aton ni, pila ni aton man. No? This is 12 meters ang aton. Okay, no? So, ang point mga utod is this, niya, at each top was a smooth stone slope angling upward at 35 degrees for 35 feet.
where it joined massive stone walls that towered even higher. Just imagine, 35 feet. Nagatungtong sa sinang 11 by 14 feet. Mga utod sa may arapit sa babaw silang 11 by 14, ara sa babaw na 35 feet, even higher, kay may mga tower nga sa diin ang soldado nagatanaw. So meaning, as they concluded, according to archaeology, it was virtually impregnable. So that's it. So amo ni ang pinakauna nga fortress nga atakihon sang Israel. Just imagine, ano? Just imagine. Okay? So, probably, sa imo pagkabuhi, may ma-experiencean ka nga Jericho. Amen? Ano? Sa imo lang nga pag-alagad sa Ginoo, pila ka adlaw may masugata ka mga Jericho. Impregnable. Masaling ka, ano ay hana nga matabo. Okay? Ano yan? Or at present, you have a Jericho you're facing. Anong fortress that you are facing? Anong challenge ang imo atubang? Amen? Ano Jericho? Okay? Principle number 1. In verse 2, just imagine in nga city, not necessarily city, fortress, mga 3 hektarya, okay, damo man mga tao susulod, nalibutan sina nga wall, kagahambal sang Ginoo ang gates of Jericho were tightly shut. Ang gates ng Jericho, tama gid kasirado. Okay? Nga kung sagwa ka, imposible mo na nga masulod. Grabe nga ang pagwardya nila. But principle number 1, even though it was tightly shut, but look at the verse, in verse 2, but the Lord said to Joshua. Tuod, sirado na. Tuod, tama na kabakod. Ang pulong sa inyo nagambal, but the Lord said to Joshua. Anong ginambal sa Ginoo? I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Amen? So as we go through mga utod sa Ginoo, as we go through the unknown, wala kita kabalo sang details. We have a war to fight, battles to fight, trials to face, challenges, damo-damo, okay? Obstacles. Ayan, may mga goals ka nga saling mo, Lord, how can it be? Will this be possible? Posible yan yung matabo ni. Okay? Principle number 1, with God, victory is sure. That's the point. Amo lang ni gusto sang Ginoo ipakita sa Israel. With me, victory is sure. Now, mga utod sa Ginoo, when you look at this, sinin sa Ginoo sa niya, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Huwag nagambal ang Ginoo nga siya, I will give you Jericho. Huwag nagambal ang Ginoo sa kay Joshua mo na. Ihatag ko na sa inyo. Ang hambal sa Ginoo, ginhatag ko na sa inyo. It's past. It's given. Amen, di ba? Hindi nga, ihatag ko pa na sa inyo. No, I have given you Jericho. Meaning to say,
With me, all things are possible. I have given you Jericho. The battle is finished. It's as good as over. Ang ginambal sa Ginoo sa kay Joshua, sa niya, ang pagpakig-awa niyo, Joshua, sa akon pagtanaw, okay na. Solve na. Ihatag ko na sa inyo ang Jericho. Jericho belong to you. Okay? Kung imo tanawon gid ang story as we have studied Joshua, mga utod, everything from the very start, halin pa sa Egypt, hasta sa Jordan, everything up to this point, sa sininga point nga dara na sila sa may Jericho, nagaprepare na sila. Up to this point, everything nga ginimo sa Ginoo sa ila, preliminary, everything nga ginimo sa Ginoo sa ila, preparatory, actually. Ang tanan-tanan nga ginimo sang Dios preparatory sa ila, sa Israel, to conquer Jericho. Actually mo ng point. Ang punto sa Ginoo mo ni, if I have dried the Red Sea, if I have cut the Jordan River, ang ginambal sa Ginoo sa kay Joshua, I have already given you Jericho. Wala ka pa kaaway, imo na ang Jericho. With God, victory is sure. Why Jericho? They could have gone to AI. Hindi ba? Kaya ang AI mas gamay sa Jericho mo. Mas maluya ang AI nga lugar kumparar mo sa Jericho. But in Joshua 7, Israel failed in AI. Amo ni gali mga utod sa Ginoo, as we go along, kabalo ka, as we live our lives, sa aton bala nga pagkabuhi sa Ginoo. Gintistingan gid sang Ginoo ang Israel. Okay? In God's wisdom, gintagaan sang Ginoo ang Israel sang ila greatest single military challenge. Jericho. Impregnable. Kung tanawon mo lang na, wow, I don't know kung anong impression sa mga Israelites sa nakita nilang Jericho. 35 feet high na wall. 11 feet by 14 feet ang pundasyon sa wall. 35 feet high. Ano ang, okay? The point nga gusto sa Ginoo sa ila is this. If you can defeat Jericho, kung maperde nyo ang Jericho, you can defeat any other enemy that will face you here in Canaan. That's the point. Kagusto sa Ginoo sa ila. Kung mapasaran nyo ni ang pinakagrabe nga testing ay hatag ko sa inyo, the very first battle may hatag ko sa inyo, kung makapasar ka mo di, as I have given you Jericho. Meaning, wala na sing syudad pa nga makatindog sa inyo. Tanan-tanan na ang awayon nyo, madaog ka mo. Okay? That's why I'm testing your faith. Kasi nga una nga enkwentro. And remember, first battle of the second generation. Ini ang Jericho. Okay? And so, since ang Ginoo Joshua, the gates were tightly shut. They were afraid of you. But the Lord said, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. Okay? Now, verse 3 up to verse 5, next, that's what happened. Siling isang pulong sa Ginoo sa, you and your fighting men should march around the town once a day
For 6 days, 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the town 7 times with the priest blowing the horns. When you hear the priest, give one long blast on the ram's horns. Of all the people shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town. Wow. Okay? Now, ano ang strategy mo kung kita abi atubangon tang Jericho? What we will do? Fortress ni siya. Ang iyang mga gates sirado. Kung ikaw, in the ancient times, mga utod, in the ancient times, duwa lang ang strategy para nga mapyerde ang walled city o ng fortress. Duwa lang ang strategy ang ginahimo. Okay? Anong ginahimo nila sa una? Okay? Unang strategy, kot-kot. Atakihon nyo ang city. Okay? You will dig under the wall. Dugay na. Hindi niya, why niya atomic bomb mo, why niya nuclear bomb. Wala niya diya, di ba? Sa ato ni paluparan mo lang ni missile ni tapos ano isa. Hindi ba? This is a hand-to-hand battle. Amen, di ba? So may imagine mo may imagine mo lang walled city ni. Kung ikaw general, ano imuon mo? Sirado, hindi ka kasaka. O either you will masaka ka. Amo nang unang strategya. Ang ginahimo nila, makot-kot sila, kot-koton na nila. Okay? Ang idalom sang wall, hasta gito sa idalom to, makot-kot to sila, may imo to sila buo. Tunnel. No? Matunnel sila. Or, dalanan nila sa dako-dako nga, kita mo na sa mga gira, no? Dako-dako, bala nga troso na kang ginatulod. Bang! Ano, damo-damo ka na. Bang! Okay? Amo na mo nila. Or paluparanan nila sa mga kalayo, whatever. Okay? Or sa kaon nilang wall. Pwede man sa kaon nilang wall, di ba? Hindi mo slagdan sa kaon nilang wall. Kung ibanda, kita mo na sa mga gira, sa mga movie, bala. Magina-prepare na sila ng mga oil or whatever nga naga-totdanan nila, ula to sa ilaw, di kita nyo na. Amo na ang style mo, primitive war na yung mga utod. Okay? Number 2, una kundi direct attack. Number 2, ang ginahimo nila mo niyo. Palibutan nila ang city. Okay, ang ilatanan ng soldado malibot da. Kaghulaton na nila kung pila na kabulan da. Pila kabulan nga tinerda sa mga soldado. Mahulat na ang nag-atake. Mahulat na sila. Okay? Kag tapos, pagutuman na nila ang mga tao sa sulod. Amo na ginimo sa Jerusalem, sa mga Babylonians. Di ba? Remember sa time ni Hezekiah, ang hambal sa Babylon, ang mga emissaries nila nag-istoryate, masurrender na kamuda. Di may nag-negotiate pa na mga hutod, hindi kami mag-surrender sila sa amon, mahal nga hari, hindi kami mag-surrender. Nag-negotiate sila, wala na nila ginapatay ang negotiator, Wala. Istoryato sila. Di ba? Amo na ginahimo, di ba? Istorya. Hindi mag-surrender si Hezekiah. So what Babylon will say? Hindi ka mo mag-surrender? Paggutuman ka mo namon na. Ano ginimo ni Hezekiah? Mga utod, I forgot the river, Sihon, the river, Gihon. Okay? In that place nga Gihon, si Hezekiah naghimo sang tunnel. Ang ginimo ni Hezekiah, Nyati, magutuman kami wala na kami di tubig. What we will do? Si Hezekiah naghimo tunnel. Yung pasulod yung tubig sa Jerusalem. Kaya mo niya ang strategy. So this is an impregnable city, impregnable town, Jericho. So kung ikaw military strategist,
Ikaw ang general, okay ari nyo ay. Libutan ka mo da namon, kag sige da sila amin say, waay na ka mo da, surrender na lang ka mo. Kada aga na, ginahambalan ka mo da, surrender na lang ka mo, ang hari nyo da, pigado da, patya nyo na lang hari nyo. Amo nang ginatira. No? Psychological warfare at the same time, pagutuman ka mo da, hindi ka mo kagwa, kay kung magwa ka mo, patsyon ka mo, ti pilagid ka bulan ang inyong kalanon nga magtiner. So that's the second strategy. Amo na strategy. Look at the strategy of God. Anong strategy sa Ginoo? Sino sa kay Joshua? Joshua, hambali ang mga pare. Una sila. May mga trumpet sila. Anom kaadlaw, libutan niyo ang taon. Kay gamay mo lang ang taon mo, sinatong kina 3 hectares mo lang. Okay, pragaring grabing wall. Nya libutan niyo kada isa kaadlaw, isa kalibot, tunog lang trumpeta. Ano? Kada aga na. Tapos sa ikapitong adlaw, but remember, the Ark of the Covenant must be at the center. Priest, people, Ark of the Covenant, soldiers, every day, early in the morning, malibot ang mga Israelites sa Jericho. Anom ka adlaw. Kag sa ikapitong adlaw, malibot sila 7 times. Now listen to me. Kung ikaw commander, mamangkot ka eh. Malibot lang kami. Tapos sa ikapitong adlaw, malibot kami 7, tapos maghuni ang trompeta, ang hambas ng Ginoo niya, 7 times on the 7th day, with the priest blowing the trumpet, the horns, verse 5, when you hear the priest give one long blast on the ram's horns, have all the people shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse, and the people can charge straight into the town. Wow! Amo niya ang strategies ng Diyos. Ay kung sa imo, ano niya imo man? Di ba? Ano niya imo nga pamaagi man? Hindi niya ginahimo sa mga soldado. Are you following me? Amen? Hindi niya among natural nga pamaagi nga ginahimo sa mga soldado, mga utod. Okay? Principle number 2, gusto mo magdaog. Okay. Principle number 1, with God, victory is sure. Siguradoon mo gid nga may Diyos ka. Kay kung wala ka Ginoo, hindi agad magdaog. Amen? Victory is sure. Number 2, total dependence on God brings success. Total dependence on God. Diriya, hindi niya klase sang away nga ginahimo sa mga soldado during the time. Siguro kay na duwa lang ka strategy ginahimo nila, and that's history. History will tell us. Lain niya ang iya sang Ginoo pumaagi. Malibot lang kamuya. Mahuni lang trompeta. Wala si may gahambal for 6 days. Sa ikapitong adlaw, libot ka mo libot ka mo anom sa ikapito, you will blast the trumpet, and people will shout, and the walls will collapse. Brethren, the Lord, listen. We have to trust in God even when it doesn't seem to make sense. Kisang pamaagi sa Ginoo, hindi ta ka-insindi bla. Amen? Sa aton lang yan natural bla nga panguna-una, it doesn't make sense. Ginoo mo gini.
amo gini mo gusto. Okay? But we have to trust the Lord. Put Him first, exalt Him, and trust the Lord will do His work. Okay? Saligan mo ang Ginoo ya maghimo, ang Ginoo ya mag-obra sa kabubuton niya sa imo kabuhi. Though sometimes ang iya pamaagi do hindi bala mabaton naton. Hindi naton it's not acceptable to us. In chapter 6, very interesting mga utod. Amo niyo, nakita ko din sa chapter 6. When you read through chapter 6 and Joshua, you will find out that the word seven, amo nang word bala? 7 times on the 7th day. Okay? 7 times 7, 7 priests, 7 times 7 priests. Okay? The word 7 is mentioned 14 times in this chapter. What do you mean by that? Nga mo ginao. Very interesting when you study the Word of God that numbers have significance sa iya nga pamaagi. Kung nagatuon ka sa pulong sa Ginoo, ang kada detalye may significance, even numbers. Okay? And why is it nga 7 gid? Hindi pwede 13, hindi pwede 8. The Lord created the world, the universe in 6 days. And on the 7th day, He rested. 7. Di ba? 7 years tribulation. Okay? It's always 7. Ano na, natabuan lang, nga amogid na, nga 7 gid. Nga hindi pwede matuga sa Ginoo ang earth and universe in 3 days. And on the 4th day, He will rest. Kag ina nga word gin-incorporate sa law, 6 days you will work, and on the 7th day you will rest. Gin-incorporate na sa Ginoo ang word 7 sa iya law. Why is it? Because the word 7 and the number 7, mga utod, nag-emphasize sa ginatawag nga completeness. Nag-emphasize sa ginatawag nga perfection. Completeness. That's why, silang sampulong sa Ginoo, on the 6th, ika-anom, you on the 7th, you will blow the trumpet, and all the people will shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse, and the people can charge straight into the town. When you trust the Lord, totally depend on Him, your victory is complete. Amen. When we trust the Lord and totally depend on Him, our joy is complete. Wala kulang. Everything will be complete. Okay? And so Joshua called together the priests and said, "Take up the ark of the Lord's covenant." Remember, brethren, the Lord, the ark of the Lord's covenant, wala na yung ginadala sa away. Sa diin ang ark of the Lord's covenant, it is in the tabernacle. Later times, the ark of the covenant sa temple, in the Holy of Holies. Dira ang ark of the covenant. It's not in the battlefield. Pero diriya, sa time ni Joshua, supposedly, the ark must stay in the camp.
Kaya hindi ang Ark of the Covenant is not for the battle. Amen. The Ark of the Covenant is for worship. It is for celebration. Kaya ang Ark of the Covenant, remember, gitunan natin, arada ang law, arada ang mana, okay? Kag arada ang Aaron's rod in the Ark of the Covenant. The cherubim. It ginagamit for worship, for celebration. But here we have, take up the ark of the Lord's covenant, assign 7 priests to walk in front of it, each carrying a ram's horn. Then he gave orders to the people, march around the town, and the armed men will lead the way in front of the ark of the Lord. After Joshua spoke to the people, the 7 priests with the ram's horns started marching in the presence of the Lord, blowing the horns as they marched. And the ark of the Lord's covenant followed behind them. Some of the armed men marched in front of the priest with the horns, and some behind the ark with the priest continually blowing the horns. Do not shout. Do not even talk. Joshua commanded. Not a single word from any of you until I tell you to shout, then shout. So the ark of the Lord was carried around the town once that day, and then everyone returned to spend the night in the camp. Principle number 3. Principle number 1, God with us, victory is sure. Amen? Basta upod mong Ginoo, madaog ka. We are more than conquerors in Christ Jesus. Total dependence will bring success. Okay? Total dependence on God. Principle number 3. Ari mga otodo, ariyo. You see, wala natumba, wala nag-collapse ang walls ng Jericho. Pwede man gani nga makolapse lang eh. Amen? Nga imposible sa Ginoo nga ipakolapse ang Jericho. You agree? Mabudlay bala sa Ginoo ang balon niya, Jericho, collapse! Pwede eh. Di ba? Pwede eh. Pwede lang man eh. Ano ginao? Way nagani sa katiking sang gahom sang Diyos. Pwede ya himuon. But the principle is this. Listen to this. This is very important. God waits for the participation of His people. Okay? Ma-participate gid ang tao before God will act. Amen? Kinanglan ma-participar gid ang tao. Kung hindi magpartisipar ang tao, hindi mag-act ang Ginoo. You agree with that? Okay? You believe that? Diri mga utod ginambag sang Dios sa kay Joshua. Joshua, hambali ang mga tao nga amo niyang himuon nila. Wala mag-collapse ang Jericho kung ang mga tao wala nag-march 6 times in 6 days and 7 times on the 7th day. Wala nag-collapse ang Jericho kung ang mga tao wala nagmarcha 13 times sa Jericho. Amen? Amo niya gali mga utod ang plano sang Ginoo. Amo niya gali ang pamaagi sang Dios sa kabuhi sang iyang mga tumulo. Okay? God works and He choose this pattern. Amo ni ang pattern sang pagpangikot sang Ginoo. Okay? He will act after we participate. Okay? So, hindi gali maghatag ang Diyos kung hindi ka magpartisipar eh.
Kung nagpundo lang to sila, kag wala siya nagpati sa Ginoo, do you think ang Jericho will collapse? Di ba? Hindi yan mag-collapse ang Jericho kung wala siya naglibot. Kay hambal sa Ginoo, amo nang himuon nyo, kag himuon nyo ang detalye, hindi ka mo na maglisa sa detalye nga na, and then the Lord will give the victory. Today, listen, if we will not sow, we will not reap. You agree? Nag-agree ka na? Pwede man yan sang Diyos siya nga mag-reap ka. Di ba pwede man yan nga imon sa Ginoo nga mag-ani ka. Pero ang prinsipyo sa Ginoo is, hindi ka gidya makaani kung hindi ka magpanggas. Amo ng participation. Ano? Anong hambal sa Ginoo? Do you think the Lord will provide your needs if you will not give to the Lord? Mo nang punto, di ba? Anong punto, di ba? Mas ka Ginoo mo, ibiyang akong kinanglanon, Lord, please provide my needs. Anong hambal sa Ginoo? Partisipar ka sa akon. Okay? Partisipar ka. Panggas ka para may anihon ka. Amen? Ano? So kung hindi ka mag-give, you will not receive. Hindi nga maghambal ka, Lord, receive lang biyanay, tapos mag-give. Pwede na, Lord, receive ko anay, tapos mag-give ko. Hindi amo na mga utod. Amo na mas ka, Lord, maani ko anay, huwag kapag anay kapag gas, maani ka na. See? The same true with church growth. Mga utod. We believe that the work will grow. No doubt about it. Ang atong church mag-grow niya. No doubt about it. We will grow. We will just wait. We will grow. But the point is, if we will not sow the gospel, we will not reap souls. Amen? If you don't sow the good news, you will not reap souls. Kaya pamaagi lang yan nga makadaog kalag, mapanggas ka sa mayang balita. Okay? And so we'll keep on sowing so that someday we will reap. Amen? Keep on sowing. Someday you will reap. The Lord will not answer if you will not ask. Okay? He will not answer if you will not ask. Kaya hambal sa Ginoo, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it will be open unto you. Amen? And so, brethren in the Lord, the point is this. If we will not participate, God will not decisively act. And so the people march around the town. They march. And it's only then that the Lord gave the victory. Amen? Diba? Unang tabo. Okay? So what happened? No? What happened? If you look at the next part of the story, ginbasa ko kayo nasa verse 8. After Joshua spoke to the people, the 7 priests, some of the armed men marched, okay, verse 11, so the ark of the Lord was carried around the town once that day, everyone returned to the camp. Verse 12, Joshua got up early the next morning, and the priests again carried the ark of the Lord. The 7 priests with the rams' horns marched in front of the ark of the Lord, blowing their horns. Again, the armed men marched both in front of the priest with the horns and behind the ark of the Lord. All this time, the priests were blowing their horns. On the second day, they again marched around the town. Once and returned to the camp, they followed this pattern for 6 days. Sa natural lang mga utod, sa permiro daw excited, diguro mga Israelites ni. Sa permiro, bla. Lain niya nga sistema mo, di ba? Mamartsa lang taya. Ano? Mamartsa lang ta, matabo mo na. Okay?
Kung paminsaron mo ni mga utod, sige ko na ko, if I will put myself in this, try to put yourself mula sa ilang nga sitwasyon eh. Boss sa aga pa na bugtaw, amo naman na imonta. Tapos mabalik ta sa kamta, paway ta, sunod naman nga adlaw, amo naman na imonta. Ang sadyan di, kaysa nagamartsa sila, wag si may nagahambal. Grabe no? Sa notik-kotik, wala gid. Martsa lang amo ya. Sige lang niya huni sang horn, sang trumpet da. Sige lang da huni. Sige lang amo ya lakat. Tapos wag si may naghambal. Wala dapat si may mahambal si Joshua. Nobody. Sometimes we ask the Lord, Lord, nga aman, okay? For 6 days, they followed this pattern. 6 days, they followed this pattern. Kabalo ka principle, nga nakita ko di mga auto these days. Believing is obeying. Amo wala na. Believing is obeying. Amo nang prinsipyo sang ginugol eh. The acid test of faith is always obedience. Okay? Kung tuod-tuod, yun nga nagapati ka, matuman ka. Ang mga pare, o ito yan, sila nagpamangkot. Ano man, Joshua man. Wala eh. No? Wala gid ni isa sa ila nag-question sang pamaagi sa Ginoo. Wala gid sila. Okay? Even though nga nakita nila ang wall, kita na nilang wall eh. Grabe nga wall ni. Bakod-bakod niya klase pader ni. Kag tapos ang imonta, malakat na malangta. Di ba mo malang nag-inimo nila? Malakat lang sila. Kag ang pulo sa Ginoo naghambal gid, they followed this pattern for 6 days. Ginsunod lang gid nila ang ginpasunod sa Ginoo sa ila sa 6 ka adlaw. Mga utod sa tuod-tuod lang tak-antay. Amen, di ba? Sino sa inyo ay kataka? Sino sa ato ay ginatakaan? Lord, for how many years amo lang gid lang ni? Di ba? And many times, mga utod, as we look at this, we question the Lord, paano mahimo ni? Paano mo ni Lord Imon? Mamartsa lang kami, mahipos kami, mahuni lang trumpeta, and they follow this pattern for 6 days. Brethren, the Lord, delayed obedience is caused by lack of faith. Amen? Delayed obedience is caused by lack of faith. Nga wala ko nagtuman because I don't believe God. Amo ginamperme nakita ko sa kabuhi ko. I don't know sa imo. Nga antaway tag natuman ng Ginoo. Kay wala kita pagtuo. Okay? Kay kung may pagtuo ka, tumanon mo gid. Amen? Diriya wala. They continued, they followed this pattern for 6 days. Nakita nila how difficult it would to conquer Jericho. Nakita na nila. Okay? And I believe, mga utod, sa 6 kaadlaw nga ila pagmarcha, they felt, nabatyagan nila, the sense of helplessness increased. Sa nagamarcha sila kada adlaw, wow. Grabe ni. Kada adlaw mo na makita mo, for 6 days. Wow. Shut ang doors every day for 6 days. They saw how hard it is. They saw how impossible. But as they saw their helplessness, it increased their sense of dependence on God. Amen?
Balo ka sa atong bala nga pagpangabuhi, mga utod. Sa atong experience bala. Sa mga times bala nga makita ta nga wala kita mahimo. Sa mga times bala nga grabe gid ang problema mo. Sa mga times bala nga ang struggle mo grabe nga do wala sang may mahimo. There is a sense of helplessness. But many times sa time nga amo na naga-increase ang imo dependence on God. The more nga ma-sense mo nga you are helpless, the more nga naga-increase ang imo dependence on God. Amen? Amo na yung nakita ta sa kabuhi sini nga mga Israelites. Okay? Faith is not blind. Faith is not blind. Kabalo kang pagtuo, hindi bulag eh. Ang pagtuo, hindi impractical. Kaya kung kaysa magambal ka, amo ni, I believe that God will do this. Sa ila, pag tanaw mo daw ka impractical ba, ano ka, daw tama, kataas ang imo handom. Di ba? But listen to me. Faith is not blind. Why? Faith can see the difficulty. Remember that. Ang pagtuo, makita iya ang kabudlayan. Okay? Makita sa pagtuo mo ang kabudlayan. Ang pagtuo mo actually, it can survey everything. Ang pagtuo mo, masurvey ang tanan eh. Makita yung do ano ka budlay, wala ka kwarta, do ano ka budlay ni, amo na ginabatsyag ko, amo na ginahambal sa akon, do ano ka budlay ni, it is impossible for me, kag ginasurvey na sang faith eh. This is, amo ni ang possibility, amo ni ang possibility. Amo na yung possibility. That's faith. Actually, mga utod sa Ginoo. Because faith is not blind. But the more faith see the difficulty, the more faith see, the more nga ang pagtuo makita niya ang kabudlayan, the more nga ang pagtuo makita niya kung daw ano inihimuon, this is something. Faith will say, I can do all things through Christ who strengthens me. That's faith. Faith see the difficulty. Faith is not blind. Hindi yung bulag ang pagtuo. Ang pagtuo, makita ko ang kabudlayan. Ang pagtuo, makita ko ang obstacle. But in spite nga makita ko ang kabudlayan, my faith will say, ang akong pagtuo masuling, mahimo ko ni, not because of my strength. That I can do all things through Christ who strengthens me. That is faith. And once we have that faith, brethren, the Lord, we will act decisively. We will not delay our obedience. Amen? We will not delay our obedience. Hindi ta paghulat-hulaton, Lord, dason tuig lang. No. Obey immediately. Ang ilagin nimo, they do it. Because with God, nothing is impossible. Amen? With God, nothing is impossible. Because I believe in my God, I will obey. Because I believe. Iniya nga mga tao ni, nakita nila sa lingkod, they surveyed Jericho, nakita nilang detalye sang wall, kay everyday nagalibot sa wall, kag mas-sense nila ang ila helplessness. Everyday makita ko ni, paano ko ni rumpagon ini nga wall ni, paano ko nato ni mahimo ni. Kag the more they saw themselves, na wala sila mahimo, the more they depend on God. And because of their faith, they acted on what God said. Principle number 5. Are. Siling sang verse 15, on the seventh day,
Sa ikapito na ning adlaw, ikaanom nga adlaw, siglibot nila, kaisa, balik. Sa ikapito nga adlaw, the Israelites got up at dawn. Wow, kaagahon. Kaagahon nagbugtaw ng mga Israelites and marched around the town as they had done before. Nagmarcha sila. By this time, nagmarcha sila 7 times. The 7th time around, as the priest sounded the long blast, grabe, no? Tunog-tunog nga pahuni sa ilang trumpet, on their horns, Joshua commanded the people. Ang command ni Joshua, shout, for the Lord has given you the town. Singgit ka mo. Ambot ko nung singgit nila. Huwag ginambal ko nung singgit nila eh. Ano namin ang singgit yan, man? Kung ikaw ba, ano namin singgit? Ano namin singgit? Basi singgit nila, victory. Victory! Grabe, ano? O kung singgit sila, ato na ni! Grabe, ano? Diba? With a loud, grabe na, no? Tugtunog na singgit yan, bali. Okay, shout, for the Lord has given you the town. Jericho and everything in it must be completely destroyed. Wow. Jericho, everything in it must be completely destroyed as an offering to the Lord. Mga otoblagali, gapaminsar ka when you think about this, Lord, nga patyon mga Canaanites. Nga patyon mo sila. Have you thought about it? You know, ang Jericho nga amuhon mo ni ginaw. Nga wala kagid sa ibilin sa ila. Kabalo ko mga utod sa Ginoo, you look back in Genesis 15, if I'm not mistaken. Look back to Genesis 15. Okay? Sila niya, diri balagi nambal ya sila niya. Genesis chapter 15, this is a covenant made between Abraham and God. Okay, no? May covenant sila. Okay? Sila niya, the Lord told him in verse 9, bring me a 3-year-old heifer, baka ni sa nga pula. Siya 3 ka tuig edad niya. Not baka, kundi 3-year-old heifer, baka na siya. A 3-year-old female goat, kanding. 3-year-old ram, kanina ang ram, turo nga baka. A turtle dove, anayang pigeon. Amo na yung dalon mo sakon. So Abram presented all this to him and killed them. Gimpatay na ni Abraham tanan-tanan nga mga sapat. Then he cut each animal down the middle and laid the halves side by side. Grabe, no? Gintunga bla. Ang baka, tungaon mo muna, oh. Ang kanding, tungaon mo man. Tunga. Okay? Pakita ko sa inyo kung ano what happened, no? Sila niya. Some cut the birds up. Some vultures swooped down to eat sa mga atotabi, mga unod. But Abraham chased them away. As the sun was going down, matunod ang adlaw, Abraham fell into a deep sleep. Natulugan si Abraham. And a terrifying darkness came down over him. Sa natulugan si Abraham, grabe, kadulom, no? Nagdamgo si Abraham. Then the Lord said to Abraham, you can be sure that your descendants, siguraduhon mo ni, your descendants will be strangers, mangin estranghero sila. They will be strangers in a foreign land where they will be oppressed as slaves for 400 years. Now listen, are you following me? Si Abraham pa lang ni. Wala pa ni si Jacob. Wala pa ni ang Israel. Ginhambala na nga daan sa Ginoo si Abraham nga ang imong mga kaliwatan, Abraham,
ang mga kabataan mo, ang mga kaapuhan mo, they will be oppressed as slaves for 400 years. Sa din. Sa din sila slave. Sa Egypt. Hindi mo maintindihan di ba mga utod? Meaning it was God's plan for Israel to be in Egypt. You see? The famine came, nagabot ang tagulutom, nagkadtong Israel sa Egypt. Ginisklabo sila for 400 years. Not because they disobeyed God, no. God planned it. Yung plano sa Ginoo. Nga magtinirsa sa Egypt sang 400 years, sila niya sa may verse 13, they will be slaves for 400 years. But, sila sang Ginoo, I will punish the nation that enslaves them. And in the end, they will come away with great wealth. Grabe, no? Ang Ginoo sila niya, hukman ko ng Egypt, magwang akon katawhan, dala nilang damo-damo ang kwarta, kag bulawan, kay ngaman, anong hambal sang Ginoo sa Exodus? Hulamin nyo ang mga neighbor nyo sa ilang mga bulawan, kwarta, kag ginisklabo nila kamo. So nagdala damo-damo nga bulawan ng Israel from Egypt. Okay? But for you, Abraham, you will die in peace. After 4 generations, 4 generations, your descendants will return here to this land. Grabe. In this land, ano nga land? Canaan. Amo ni subong ang Jericho. After 4 generations, you will return in this land. Kagang pamangkot ko kay na, nga pamatsyon gid ang Canaanites. Nga pamatsyon gid ang Jericho. Ano sala nila? Nga patsyon sila sa Diyos. Kagihatag sa Diyos ang naduta sa Israel. Sa pulong sang Ginoo, listen to this. After 4 generations, your descendants will return here to this land. Look at this. For the sins of the Amorites do not yet warrant their destruction. After the sun went down and darkness fell, Abraham saw a smoking fire pot, a flaming pot, and so the Lord made a covenant with Abraham. Why did God nga patsyon gid sila? Because of their wickedness. Balo ka mga utod sa Ginoo. The point is this. Ang salaya bayran gid. This is the point. Ano? Ang sala bayran. Ang mga Canaanites, Ammonites, Amorites, Hittites, Jebusites, every nation in Canaan, they were wicked in the sight of God. Kag sila sa Ginoo, I will judge you. Kag sinong gamito niya? Israel. Okay? And so on the 7th day, on that very day, mga utod, they shouted, kag siling ni Joshua, do not take any of the things set apart for destructions. Hindi ka mo magkuha. Kung ano man da, hindi ka mo magkuha sa Jericho. Kaya ang tanan-tanan nga ara sa Jericho, they are set apart for destructions. Sa Ginoo, dapat kuhaon na, limpyuhan gid ang lugar. Limpyuhan ta ang lugar. Kag kung magkuha ka mo, you will be completely destroyed and you will bring trouble on the camp of Israel. Verse 19, everything made from silver, gold, bronze, or iron is sacred to the Lord and must be brought into His treasury. Dalon nyo na. Amo na kwaon nyo, pero hindi nyo pagtagoon. Ibutang sa treasury. When the people heard the sound of the ram's horns
They shouted as loud as they could. Nagsinggit sila, grabe. Suddenly, the walls of Jericho collapsed. Ay, grabe. Ano? Grabe mga utod. Nag-collapse ang wall. Imagine kayo nasa lingko, 11 by 14 ang pinaka-base. No? 11 feet high, 14 feet wide. Amo nang pinaka-base ng wall. 35 feet high. Amo nang wall. And on the seventh day, at the sound of the trumpet, and the people shout with a loud shout, mga utod, kag the wall of Jericho collapsed, and the Israelite charged straight into the town and captured the town. Grabe! Amo lang to, narumpag ang walls ng Jericho. They completely destroyed everything in it with their swords, men and women, young and old, cattle, sheep, goats, and donkeys. Okay? Ginpamatay tanan sa mga Israelites. Is God unfair? Is God unjust? Does He not have compassion sa mga bata, sa mga tigulang? Brethren, the Lord, when God told Noah, Noah, prepare an ark. Kasi nag-prepare ka sang ark, you warn the people. So nag-prepare ka sang ark, warningan mo mga tauhan, I will judge the world. Amal sa Ginoo. I-judge ko ang kalibutan. Patyon ko kamutanan. Hukman ko kamutanan. Muna ang ambal sa Ginoo. Ambal kay Noah. Ambalon mo mga tao. Build the ark. Pila ka tuig ang pasensya sang Diyos. Noah built the ark for 120 years. 120 ka tuig, they build the ark. 8 lang sila. Nagpanday sa arka. Pila ka soccer field ang makasulod sa ark. Ang pinakadako-dako nga dinosaur, ang pinakadako-dako nga elephant, ang pinakadako-dako nga anaconda. Nagsulod sila sa ark. And Noah prepared the ark 120 years. On the last day, nagambal ang Ginoo sa kay Noah, Noah, pasudlan ang mga sapat sa ark. Everything is ready. Sulod ang mga sapat. Ang mga sapat nagamartsa pasulod sa ark. Paano ni Noah ginhimo na? Hindi man siya naghimo na, Ginoo naghimo na. Amen? Ang Diyos ang naghimo sa to. Okay? Or, possible, na sa sulod sa 120 years, si Noah nag-anta sa mga dinosaur, si Noah nag-anta sa mga leon, si Noah nag-anta sa mga tigre, kagin pang-train niya sila, kamang sila, inside. Diba? Kaya nung malang animal nga hindi maanta sang tao. Amen, di ba? Ano malang animal nga hindi matame sang tao. Amen, di ba? And on that day, God shut the door of the ark. And the rain started to fall. And it rained for 40 days and 40 nights. And water ang kalibutan sa idalom sang tubig for 150 days. The Bible says that water reached the highest peak of the world, Mount Everest. Ang pinakamataas ng bukid, Mount Everest, the highest peak in the world. Baha. Kaganong hambal sa pulong sa Ginoo? And all the people died except Noah. Kagang iya 3 ka bata, kaya 3 ka umaga. Question, is God unfair?
Kung isa mamangkot ka, Lord, grabe gid. Ginpamatay mo gid to, Lord, ang mga bata sa Jericho. Ginpamatay mo gid ang mga tigulang sa Jericho. Ginpamatay mo to nagabulusong sa Jericho. Sa din ang human rights, Lord. Ano ang balsang Ginoo? No. The wages of sin is death. When God judges, He will execute judgment with justice because He is holy. And the walls of Jericho collapse. Brethren, principle number 5, endurance is the acid test of obedience. Amen? Kaya na, if you obey, if you believe, you will obey. As you obey, the Lord will test you. Ang hambal sa Ginoo, endure hardship as a true soldier of the Lord Jesus Christ. Amen? Brethren, the Lord, grabe, ano? Wow! Record will tell us, it happened. Jericho collapse. Jericho collapse. Sa singgit, kag sa tunog lang sang trompeta, kag sa pagtuo sa mga Israelites, sa ila obedience, sila endurance, with God, nothing is impossible. Amen? And so what's the lesson for us today, brethren, the Lord? No? You navigate the unknown. You don't know the details. Wala ka balo. Okay? Wala ka balo. You don't know tomorrow what will happen. Ang ato lang nabalaan, pero wala ta kasigurado kung saan kung nabalaan ta, na matabo, that we will die, it will happen. And number 2, Jesus Christ will come. Amo nang pinakasigurado nga magkalatabo sa aton. Amen, di ba? We don't know the details, we don't know how, but with God, we can endure. Amen? With God, we will obey. Amen? With God, we can say, I can do all things through Him who strengthens me. Brethren, the Lord, let me conclude with this. When you look at Joshua, in Judges chapter 2, verse 7 to verse 8, what the Bible says, and the Israelites served the Lord throughout the lifetime of Joshua. Grabe, no? Ginsunod nila si Joshua as the leader. And the leaders who outlived him, those who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Amen. Diba? Amo na ni, this is the epitaph of Joshua. Diba? Kung aton tanawon subong, magbalik kita sa kay Joshua, masaling kita, wow! Exceptional leader. Amen, di ba? Joshua, grabe nga leader. Ano? Grabe nga leader. Di ba? Babasaho mo na tanan-tanan, you go to Jericho, then you go to Ai, then you go to the battle. Oh, hindi na ako gusto magkanto da, no? Lain naman topiko ta February. Pero tanaw mo na bla dramatic bla. Kasi imagine nga isa kadlaw hindi maubos ang kontra ni Joshua. Isa kadlaw ni maubos 4 kare tingob kontra Israel. Okay? Ano? Isa kadlaw ni maubos. Damo ba kontra? Ano nga bali Joshua? Lord, hindi pagpatunurang adlaw please. Papunduhang adlaw hindi magdulom kay wala pa maubos kontra namon. And the sun stood still. Wow, grabe na yan, mga utod. Amon ni katindi ng tao nga ni. But when you look at the scriptures, nowhere, okay? Nowhere, mga utod. Wala sa ginambal sa pulong sa Ginoo nga Joshua, he was described as a man of extraordinary skill. Wala.
Wala ginambal, Joshua was a man with extraordinary intellect. Wala ginambal sa pulo sa Ginoo nga si Joshua perti kaalam, nga si Joshua perti ka-talented nga klase sang leader. Nowhere. Anong lang ginambal? Joshua, son of Nun, the servant of the Lord. Amo na. Grabe, no? Dira lang gid summarize ang Ginoo nga kabuhi. Joshua, son of Nun, servant of the Lord. Question is, what made Joshua extraordinary? What makes an ordinary man extraordinary? You know what? It was his obedience. He just obeyed. Kung ano lang naging hinambal sa Ginoo sa iya, Joshua mo lang niyo. Hambali lang ng mga tao. Joshua, amo nang himon mo, hambali lang ang mga tao. Duwa lang ka-time, I think one time lang si Joshua, he failed. You go through the book. Just once. Nga may mga tao nga lapit sa ila, nga mga syudad, malapit na lang ni Israel, nagpalapit sila sa kay Joshua, nagpakuno-kuno sila nga malayo ginalinan nila, nagbayo sila sa mga gision, nagbayo sila sa mga daan nga mga bayo, nagdala sila sa mga panos nga mga tinapay. Kag nagpakiluoy ka naghambal, Joshua, layo-layo pa kami, ginalinan namon. Nagkadto kami di, mapakiluoy lang kami sa imo, hindi lang kami niya pagpatya. Layo po ito amon lugar. Nagkanto lang kami ni. Maluoy ka sa amon. And so Joshua made a covenant with them. Okay? Imo lang kamo na mo manog sagob kag manog bial sang kahoy. Manog chop sang kahoy. Kamo amon para luto, kamo amon para sagob. Muna imo nyo. And remember, God told Joshua, never made a covenant with the people of the land. Never. And he found out, among ito mga tao, dira mo lang sa piyak, ang mga balay nila, dira lang sa unhan. Sabi no, ay nahadlok sa patsyon mo. Palapit ito, pakuno-kuno, tanga layo-layo, ginalinan, tagalik ni mo dira. And that time, that's the time, mga autojagino, that's the only point in time that Joshua never asked the Lord to guide him. He did not rise up early in the morning and ask for God's guidance. He made a decision right away na wala na siya ng amuyo. Okay, that's the only time in the life of Joshua. But what made Joshua extraordinary? Not because he was talented, not because he was intellectual, because he was obedient. Amen. What will make you extraordinary this year? Obey. Just obey. Amen? Diba? Tumaan na lang yung Ginoo. Tumanon na lang sa. Diba? Kag sige-sigihon, tagit nga tuman. Endurance is the acid test of obedience. Okay? And so, navigating the unknown, we have the all-knowing guide. Let's follow Him. Amen? As we go through this, we have a guide. May guide kita, ang aton Ginoo, sundon ta lang siya. Okay? Sundon ta lang siya. Let us pray. Lord, thank you. Salamat sa kaboy ni Joshua. Salamat Ginoo sa nga story. Ginoo, ginsulat mo gin sa imo pulong, hindi gid niya madula nga istorya. Heaven and earth will pass away, but your word will not pass away. And even in eternity, Lord, bisan sa eternity, your word will still be in existence. Kag Ginoo, bisan sa walay katapusan, we will remember Joshua. And someday, kung manging kaupod na siya namon sa langit, we will rejoice, Lord.
daw ano kamatahom nga fellowship with these men of faith. Hindi sila mga superhuman. Hindi sila mga perfect. May mga weaknesses man sila sa ila kabuhi. May mga times man Ginoo nga they fail just like us. Times maluya kami, times that we succumb to temptations, times that we succumb to trials. Mga times Ginoo nga na-discourage kami kay daw wala na kami paglaom. But Lord, help us to obey. Because we believe na ikaw kaupod namon. With you, victory is sure. Muli kami Ginoo to follow you every day sa among kabuhi. Salamat gid sining aga, sining pagpamalandong. You bless this word Ginoo sa among tagipusoon. In Jesus' name. Amen. Thank you. God bless you.